So can you just give the update on Roro ferry? Okay, Roro ferries, we have taken, I mean, officially we have not taken a trial, but they have seen, they have done the movement with Roro ferries. Roro ferries are built in Goa. आनीक आमी रॅम्स दोनी सायडीन जाय तेय केल्ले आसा. फॉर दी फर्स्ट टायम आमच्या हे नॅविगेट करपा खातीर एक बरे प्रकारची टॅक्नॉलॉजी वापरलेली विथ हाय स्पीड कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ मोर दॅन 12-14 फोर व्हिलर्स आणि ताजे बरोबर 150 पॅसेंजर एका बरोबर ट्रॅव्हल करपाक शकतात. म्हणजेच आमचे ज्यो 6 फेरीज एका रुटाचेर ऑपरेट जातात त्या फक्त रोरो फेरी 2 लागतल्यो, वीच वी वील गेट बाकीच्यो ज्यो एडिशनल फेरीज आसात थंयच्यान काडटकच आमकां दुसऱ्या रुटाचेर करपाक मेळटले. सो आमी जशे आमची प्रोग्रेस जाता तशें तशें टॅक्नॉलॉजी आमी एडॉप्ट करपाक जाय आनी हातूंतल्यान खुबशे आमकां परत एक फावटी प्रेरणा मेळटली की दुसरे रूट्स आसात, बिजी रूट्स आसात तांचेर घालपाक. These two Roro ferries will prove the capabilities of our navigation system. म्हणूनच रोरो फेरीज म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर आमी घालतले, कारण दोनी वटच्यान रॅम्प आमी वायडन केल्ले आसात, रोरो फेरीक जाय अशें केल्ले आसात आनी रोरो फेरीज ह्यो गोंयानच बिल्ड केल्ले आसात, त्यो भायर केले नात. खुबशे फावटी रिपोर्ट येता की भायर वी आवर गोवन्स आर कॅपेबल ऑफ बिल्ड, म्हणजे अशो शिप बिल्डिंगान भितर खूब माहीर आसा. सर आनी खंय घालपाचें बीन आहा दिवाडी बीन त्या सायडीक? ना, आतां पयलीं सद्याक आमी हाजेर रेबंदर टू चोडन ह्या रुटाचेर ह्यो दोनी करतले, कारण एक घालून फायदो नासता, कारण ताका दोनी एकाच रुटाचेर केले. बट इमिडिएटली गव्हर्मेंट वील टेक डिसिजन आनी दीज रोरो फेरीज सरकाराचो खर्च नासतना म्हणजे हाजेर केल्ले आसात, कळ्ळें न्ही. सो दीज आर दी बेस्ट ऑफ दी टॅक्नॉलॉजी दॅट वी हॅव यूज. स्पीड आनीक ताजी कॅरींग कॅपेसिटी इज व्हेरी हाय. Any problem regarding this issue? Means Roro खाती कितें problem बीन जाता? असलो प्रॉब्लेम ना, बिलकुल ना. आणि किती कॉस्ट अशी एक किलोमीटरची?